Nun. One TV Patrol. Mga batakang mulo sa katauhan sa Barangay Malaubang gisulbad sa bag-ong liderato. Nasulbad gilayon ni Kapitan Chris Maghanoy ang mga problema sa mga purok pila ka semana sa iyang paghulip isip amahan sa Barangay Malaubang niadtong Disyembre. Unang giaksyonan sa kapitan mao ang mga kadalanan sa purok nga ngit-ngit og gipatindugan kini og solar light. Samtang ang mga kadalanan nga wa pay budget sa konkreting, iya kining gigraveling. Matud pa ni Kapitan Chris Maghanoy nga daghan pang ginagmay nga mga reklamo nga makahatag og kahapsay sa mga residente. Lahing nga hilesgutana na usab kon mahitungod sa mga dagkong proyekto o programa gumikan kay kini andam sulbaron sa Asenso Ozamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Indy Uaminal og sa pagsuporta usab nila ni Congressman Ando Uaminal o Governor Henry Uaminal. Sa Barangay Malaubang, natay 5 ka projects nga atong gi-implement. Ang road concreting paingon sa Piapi Basketball Court. Ikaduha is the road concreting diri paingon panaog sa tong Barangay Hall. The road graveling na sa Purok 1 and installation of the solar lights nga makita ninyo na sa Bukagan Hill pod akong gibutangan po nato dito dapit. And ang ato ang road concreting pod diri sa paingon sa Barangay Hall again dito sa likod nga portion nga bahin sa ato ang covered court. So mao kana ang mga projects, ang big token projects nato. Actually sa December na siya na implement, but sa pagkakaron nag-continue pa nga itong mga projects kaya naabtan kita og Pasko og New Year. So karon almost done, almost completed na nga itong mga projects tanan-tanan sa Barangay Malaubang. So karong tuiga sa 2024 atong niaging adlaw atong January 3 pagsugod pa lang gyud pagsulod sa tuig nianhi ang atong taga City Engineers Office, of course gipanguluhan ni Engineer Mumay. Gipanhian ta niya og team para sa pag-survey sa mga projects to be implemented for 2024. One TV Patrol.